Okay guys, so good morning sa tanan, no? July 4 na ta karon. Okay, Friday. 3D and still all draw ni guys ha. Alright, so congratulations all winners kahapon sa 865 og trifle 9 na to nga number kombinasyon. So niara sa angle na to dikit ragit sa atong gihatag nga guide guys, no? Alright, so ang trifle pod ako po nagihatag sa pizza dos, no? Try all. So bis na to number naglinya gid guys. Okay, so all guide prediction only, always target ang rambo lang mo diri guys ha. Dayon ang atong 3D and still all draw, so code na to 07533 atong pa-sure. So niara atong angle diri guys, so 075 guide dikit ra gid ana guys ha. Okay, paki-screenshot lang. Okay, prediction kong bebes number 674152904. Ayaw mo kalimot pag rumble. Hot number 075376 og 504. So diya ragid mo mag-pick gyud 1 or 2 pick lang mo na guys. Okay, base iska na to 789980765 possible na eskalera karon sa Friday. Tayai lang din yung eskalera nga inyong gimintin diya. Alright, so natay last to og missing number. Ang gatong ganahan mag missing number nara. Screenshot lang gininyo guys. Follow, like and share lang guys ha. So hopefully. Okay, thank you for watching and God bless to all. Bye bye.